अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें को लेकर हम हाजिर हुए हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर जो हैं उन्होंने हमारी जो जौहरी हथियार थे उनके हवाले से कुछ बयान दिए थे, जिनकी बुनियाद पर आज उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने कुछ बयानात जो हैं वो दिए हैं। वो बयानात क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया वो ये है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान की जो जौहरी सिक्योरिटी है वो इत्मीनान बख्श है। मतलब कि उन्होंने कह दिया है कि हमें पाकिस्तान की जौहरी जो हथियार हैं या जौहरी उनकी ताकतें हैं, हम उनसे इत्मीनान बख्श हैं, हमें कोई किसी किस्म का उनसे ख़तरा नहीं है और ना ही किसी भी मुल्क को उनसे किसी भी किस्म का ख़तरा है। और दूसरी जानिब ये है कि कोर कमांडर जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उनमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भरपूर एतमाद का इजहार किया है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिए हैं हम उनकी जो है हम उनसे भरपूर एतमाद में हैं। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर ये भी देते चलें कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें हलचल जो है वो मिट चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 16 अक्टूबर को होने वाला इलेक्शन। आज सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग चुकी है, क्योंकि सिंध को पता है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। कप्तान हमारे हाथ से सिंध को भी छीन लेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्लान कप्तान के ख़िलाफ़ किए थे वो उनके ही मुंह पर मार दिए गए हैं। क्योंकि 16 अक्टूबर का जो ये इलेक्शन हुआ है इसमें MQM जो है उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। MQM एक ऐसी जमात थी, अगर MQM अल्ताफ़ हुसैन जो है एक वीडियो कॉल पे कह देते थे कि कल मैंने खिताब करना है तो पूरा कराची जो है खिताब के लिए जमा हो जाता था। इतना MQM का डर था किसी दौर में। लेकिन 16 अक्टूबर का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है वो अवाम चेंज हो चुकी है। उसमें MQM जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। MQM किस तरह ख़त्म हुई है? MQM PDM ने ख़त्म की है और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से MQM को जो है कराची से ख़त्म कर दिया है, उनका नामो निशान भी ख़त्म कर दिया है। तो MQM चाहती है कि अब जो है PDM का साथ छोड़ दिया जाए, क्योंकि MQM को 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कराची से 13,500 जो वोट हैं वो मिले हैं, जबकि इमरान खान को 1 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं वो मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MQM कराची से किस कदर ख़त्म हो चुकी है। एक दौर था जब MQM का कोई भी गैर हम लगा लें कि कोई भी ऐसा शख्स था जिसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो ये टैग लेकर आता था कि वो MQM का बंदा है, तो उसे सिर्फ और इस वजह से लाखों वोट डल जाते थे कि ये अल्ताफ़ भाई का बंदा है। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब रजीम जो है वो चेंज हो चुकी है। सिंध ने बल्दियाती इलेक्शंस के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि हम जो हैं वो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहते। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि वो कप्तान से डर चुके हैं कि कहीं कप्तान हमसे सिंध को जो है वो छीन के ना ले जाए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और PDM जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन से भी भागती हुई नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी को भी अपनी जो है जान के लाले पड़ चुके हैं कि कप्तान ने 16 अक्टूबर को हमारे साथ क्या किया है। तो कप्तान को रोकने के लिए उन्होंने यही इक़दामात किए हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे, और अगर कोई भी अरकान जो है असम्बली का वो इस्तीफ़ा भी देता है तो उसका इस्तीफ़ा भी जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा।
16 اکتوبر کا انتظار تھا۔ 16 اکتوبر کے بعد مزید 13 جو حلقے تھے ان کا انتظار یہ تھا کہ ان میں بھی جو ہے وہ الیکشنز کیے جائیں گے، لیکن 16 اکتوبر کے الیکشنز کے بعد ان 13 حلقے جو انہوں نے منتخب کیے ہوئے تھے کہ اس میں جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں گے، وہ بھی اب انہوں نے کہہ دیا کہ کسی قسم کا ان میں جو ہے وہ الیکشن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے ارکان کا جو ہے استعفیٰ منظور کیا جائے گا۔ ایک اہم اور بڑی خبر آپ کو شیئر کرتے چلیں کہ کپتان کو جو ہے وہ جانی خطرہ ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی ایک اہم جو تحریک ہے اس کے جو ہے لیٹر پیڈ کے ذریعے یہ افواہ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کپتان کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ کس بنا پر کریں گے یہ وہ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھیں گے، اسلامی کارڈ کھیلا جائے گا یا جو بھی کارڈ کھیلا جائے گا اس کی بنیاد پر یہ مشاورت کی جا رہی ہے کہ کپتان کو کس طرح روکا جائے۔ تو پی ڈی ایم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کپتان کو جو ہے اس چیز سے مطلع کیا جائے کہ کپتان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے۔ کل کو اگر ان کی جان کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت اس چیز سے جو ہے وہ بچ سکے کہ ہم نے عمران خان کو پہلے ہی وارننگ دے دی تھی اور انہوں نے خود اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ غور نہیں کیا، لائٹ لیا ہماری بات کو، تو وہ خود جانی نقصان۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کپتان کو کسی نہ کسی طرح سے نظر بند کیا جائے۔ کپتان کو اگر نظر بند کر دیں گے، کپتان کو اگر ایک محدود حصے کے اندر رکھیں گے تو کپتان کو یہ قابو میں کر سکتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم ایک بڑی سوچی سمجھی جو ہے وہ چال چل رہی ہے، کسی طریقے سے یہ جو ہیں وہ کپتان کو روک رہے ہیں، لیکن یہ کپتان جو ہیں وہ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پی ڈی ایم کے ارکان نے بھی یہ چیز واضح کر دی ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ حلقے میں ہم کپتان کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر کپتان سیاست میں قدم رکھیں گے تو ہم پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکتے۔ جتنے بھی طاقتور حرکے ہیں، اگر نواز شریف خود بھی جو ہے وہ کپتان کے مقابلے پر آ جائے الیکشن کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کپتان جو ہے وہاں سے بھی بازی جیت جائے گا، کیونکہ 16 اکتوبر کے الیکشن کا انتظار تھا۔ نواز شریف نے ملک پاکستان آنا تھا لیکن نواز شریف نے بھی وہ ملتوی کر دیا ہے۔ نواز شریف اب 16 اکتوبر کے الیکشن دیکھنے کے بعد اس قدر پریشان ہیں کہ کپتان کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کپتان جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب جو ہے کپتان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے نظر بند کریں گے یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کیس میں انہیں پھنسائیں گے تاکہ کپتان کو ایک محدود بس ایک کچھ زون دیا جائے جس کے اندر بس وہ رہ سکیں، عوام کے اندر وہ نہ آ سکیں تاکہ ان کی مقبولیت مزید نہ بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگی ہے، الیکشنز جو ہیں وہ کیوں ملتوی کروائے گئے ہیں، اور کپتان سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے کچھ ارکان جو ہیں وہ مشاورت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کپتان سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کپتان سے مل بیٹھ کر بات کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، آنے والے ولاگ میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔